दिन पड़े आसीला से जानी मु मरबी मारीच जानी मु मरबी जिते सीता आगे आसला से निजक नारी करदेला गोटा नारी की देखिया गोटा नारी आकर्षित हेले ता नारी धर्म नष्ट हबनी बा सतीत्व कलंकित हबनी हाँ कि ना किंतु सेई हरिणी जतबेले सेई मारीच जतबेले राम गोड़ेला सी देखला मु जदि नारी होइकि जीवी राम मो पछरे गोड़ाइले से निंदित हेबे तांको मर्यादा कलंकित हब तेनु गोड़ेला बेले राम पंडित ये मृग रूप हेला हो बोला गोटा पुरुष पछरे राम पुरुष गोड़ाइले भला बुझंतु सीतांको पाखरे थिला बेले से नारी सीतांकर चरित्र कलुषित हेलानी रामंको पाखरे थिला बेले से पुरुष रामंकर चरित्र कलुषित हेलानी जदि गोटा लिंग से हेइथांदा वे तो दी जन को भितर किए गोटा कलुषित हेइथांदा बस हां कि ना आया कुआंतु कुआंतु मो कथा को बुझी पाले आपण शुणु आग माया सीता हेले लिंगटा कौन अच्छा माया राम हेले भी लिंगटा कौन तेणु से माया रूप भी से लिंग परिवर्तन कलानी ता लिंग से रखिला ये गोटा प्रकार विचार शुणु ये गोटा प्रकार विचार किंतु वास्तव विचार ये तात्विक विचार पाला तीन प्रकार हेले पाला हम गोटा तथ्य मूलक गोटा तत्व मूलक आउटे कहानी मूलक बेणु आमर प्रथम जोटा गला सेटा होची कहानी गप जे सबु माया सार ओहो न बुझिले शुणतु मुंड स्थिर न कले बाउला हबो बेणु जोटा कहला सबु माया आकु मिसाई देबे माया एटा कहानी गप मु जोटा कहले एटा तत्व आध्यात्मिक दिगरे कहारी नष्ट हबनी मु वर्तमान जने पुरुष बारंबार मु जदि आज्ञा देखंतु गोटे पुरुष काष्ट पितुलार नारी मूर्ति की जदि बारंबार दर्शन कला ताकू पाप हबो हबो ना हबनी जने नारी काष्ट पितुलार नारी मूर्ति पुरुष को जदि दर्शन करिबे तार पाप हबो सारे मंदिर चित्र जो नग्न चित्र अछि ता कारण कोन ना ता वास्तव कारण होचे या जो मनीष सेई चिंता धारार लोक होइथबो से मंदिर चित्र देखि कि सेइठी रहि जीवो भगवान को आमुंडिया माइला बेलकु ता आगे से नग्न चित्र नाचिबो बस अर्थ भगवान को परीक्षा करिबा पई एटा गोटे सहज माया जे से कोन प्रकृत नारी से तो पत्थर से तो माया मा अर्थ नास्ती जोटा नाही या अर्थ अछि जोटा नुह ताको हमें सत्य बोली भावे सेटा माया ताले पत्थर नारी मूर्ति बा नग्न मूर्ति से भी माया कांकी दिया है तेनु ये तत्व मार्ग रे आध्यात्मिक मार्ग रे कहारी धर्म नष्ट न होबा पई ये प्रकार नेला किंतु वास्तव मार्ग रे धरु धरु करू मृग पलावंते गुडाई छंती रघुमणि मृग सारे मृग शब्द अर्थ शिकार शिकार बुझंतु ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग कथा विचार करनी लोक कहंती मृग याकू जाईछि मृग याकू अर्थ खाली हरिण मारिबा को नुह मृग या अर्थ शिकार मृग शब्द अर्थ पशु सारे से नारी हो बा पुरुष हो से गोटे पशु ना पशु ठीक पचारिबा लोक से नारी हो बा पुरुष हो से गोटे पशु ना पशु तेनु मृग शब्द अर्थ शिकार पशु मृग शब्द अर्थ शिकार जोटा को नियंतु तेनु धरु धरु करू मृग पलावंती अर्थ राम धरु धरु से पशुटा तांको हाथरु पळौछि बा धरु धरु से शिकारटा तांको हाथरु पळौछि मु तीन प्रकार आपन को बुझाइली आपन जोटा ठीक भाबुचंदी सेटा नियंतु एथिरा हमर जायस नाही आपन एटा भाबिबे एटा ठीक सेटा निय दुकानी हमें देखै देबो ओरिजिनल कोटा डुप्लीकेट कोटा अच्छा आपन को इच्छा आपन जोटा नेबे किंतु दुकानी जानि छ ओरिजिनल कोटा से देखै देला ओरिजिनल एटा आपन जदी मुंडा हलेले नाही ना ओरिजिनल एटा नु एटा कोन कहू 40 टका एटा तो 20 टका एटा ओरिजिनल तू दे तापर दुकानी को नहीं भाई सतरे एटा ओरिजिनल मु जानि पाइली
जदि मो कहवा कथा आमे ओरिजिनल देखै देलु आपण जदि कहले ना एटा ओरिजिनल नो एटा ओरिजिनल तेरो जोटा ओरिजिनल मु तीन प्रकार कथा कहली कहानी कहली तत्व कहली तथ्य भी कहली जोटा आपण ग्रहण करत भाई पचारिले बोली आउरी आउरी तत्व अछि बेणु मनर आउरी आ भीतर तत्व अछि एति की कथा नाही सब माया रे माया सेति की चुना को सेति की पिठा दवा ना आ अधिका देले ओडुआ हबनी तेनु कहिबार उद्देश्य अच्छा कोन मु कहउदिली सब माया से जगह रे जो सीता को आज्ञा कौशल्या उपदेश दे पठेइथिले भाई तू बनरे अपूर्व द्रव्य देखिन मागिबुनी ये जो अपूर्व द्रव्य मागिले ये सही सीता की ना से ये नुह बुझंतु ताले केतेटा सीता को मानिली रुआ 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 साड़ी की जीवा पछरे मु ए कथाटा सरू ना तार भी तार भी समाधान अछि एटा आगो सरू ताले केते सीता गले देखिया किए शुणुचंती केतला गले तीनटा केतल तीनटा कहली दीटा आले जोड़िए किए किए सीता माया जने सीता आउ जने माया सीता मु ओलिया तोलिया पाला वाला नहीं नहीं मु घोषिची मु परिश्रम करची बही पढ़िची तेनु तत्व दबा ना सीता माया सीता आउ सीता आउ जने काया सीता काया की काया शब्दर अर्थ काया शरीर हां सीतांकर काया कहले शरीर धरी आउ जने सीता आसीथिले केसे केतेबेले ना जेतेबेले माया सीतांकु माया रावण नेई गला माया राम सीता बिहुने रे कांदुछंती सुनिचंती आपण हे बनगिरी हे लतागिरी जो गीत हो मो कांत गले मुग मारी सेतेबेले शून्य प्रदेश रे हैला भगवान शंकर मा सती बस दी जन जाक बुलुचंती हां शंकर भगवान रामंकर भक्त शंकर भगवान सती की डाकिले कहले सती देखो देखो ना कौन ना मो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम साधारण मनुष्यटीए भलिया मनुष्य लीला करछदी मो मां को रावण नहीं जाईची से केमती माया रे बुलुचंती बस सती हसिले कहले कोन कहलो ना मो प्रभु केमती मानवीय लीला करछदी देखो ना भलो कथा ये मो ठाकुरंकर बा मो स्वामींकर प्रभु अरे से स्त्री भी उनरे बाया है कि कांदुची ये कहउचंदी प्रभु कहले हौ मु टिके परीक्षा कर दी आसे सारा गोटा बर गछ मूल रे बसई देले काकू भगवान शंकर शंकर बसिले गोटा बर गछ मूल रे सती गले राम को परीक्षा करबा पई रे केमिति परीक्षा करिवे केमिति मने मने भाबिले कोन कले ये परीक्षा हबो कहले स्त्री सीता को नहीं जाई रावण मु सही सीता रूप को धरिबी से सीता रूप को धरिबी सही दिन पंडित मंडली सती सीता रूप धरी जानिले कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहले मो माँ सीता रूप को धारण कर आसिलानी मो आग को राम जानी जानी आज्ञा से बाट को भांगी अन्य बाटे चलले सती भाविले आज्ञा बोधे ये मते देखि पारु ना दियो से जेते आड़े बुलिले सती रामंकर आग सेते बुलिले जेते बारंबार राम देखिले सती मो आगु को आसुदी सतींकर उद्देश्य कोन ना मु सीता रूप को धरि की गले से जदि प्रकृत रे भगवान हेथिबे मते चिन्ही देबे मु सीता नुह मु सती जदि से प्रकृत भगवान न हेथिबे मते हा सीता को खोजुचंदी हा सीते कहि कोलाग्रत करिवे देखंतु आज्ञा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जानिले से तो मते देखा करबा को आसीची मु जते बाट भांगिले से कोन जीव राम से दिन ठिया हेले सती जते बळे आगो को पळे आसिले राम भगवान हाथ जोड़ी देले कहले मां सती अछंती सीता रूप रे भगवान राम डाकिले मां आपण आसिले मो बाया बापुला प्रभु कुआडा गला चमकी पड़िले सती बारंबार निज देह को चाहिए कहले अरे मु तो सीता रूप रे अछि देखंतु आज्ञा सेठु भग्न मन रथरे फेरिले सेति पाई दक्ष यज्ञ मन रखंतु पुराण कहानी सेई दिनटू भगवान शंकर ये भरी ठाकुर कहले थरे जो सती मो मां रूप को धारण कला सी आउ मोर स्त्री हेई परिबनी अंक साइनी हेई परिबनी मा केडो बड़ धैर्यशील संयम अछि शंकर भगवान को निकट रे जो शंकर भगवान सती की बाम जानू रे बसौथिले बेस आउ जानू रे बसैलेनी ना आगरे आसन पकई देले हाथ जोड़ी की मां बोली संबोधन करिले सारे स्त्री के जतबे स्वामी हाथ जोड़ी मां बोली संबोधन करिवो सही परिवो ना रही हबो ना
ଏ କଥା କାହାକୁ କହି ହବ? ସତୀ କାହାକୁ କହି ପାରିଲେନି କି ରହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଗପ ସାର୍। ଇଏ ଜଣେ ସୀତାଙ୍କର କାୟା କଲେ ଶରୀରକୁ ଧରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲେ କାୟା ସୀତା। କେତେ ସୀତା ହେଲେ? 3। ଆଉ କିଏ? ମାୟା ସୀତା, କାୟା ସୀତା, ଆଉ ଜଣେ ଛାୟା ସୀତା। ଛାୟା ସୀତା କିଏ ନା ଥରେ ରାବଣକୁ ଇଏ ରାମଙ୍କୁ ବାଉଳା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୂପକୁ ତିଆରି କରି ଆଣି ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ହାଣି ଦେଇଥିଲା। ହଁ କି ନା ଆଜ୍ଞା? ସେଦିନ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ, ରାମ ବି କାନ୍ଦିଲେ। ମାୟା ରାମ ନ କାନ୍ଦିଲେ ହବନି। ମାୟା ରାମ ନିଜେ କାନ୍ଦିଲେ। ବିଭୀଷଣ କହିଲା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ବିଭୀଷଣ ଠିକ ଜାଣିଛି। କହିଲା ଇଏ ଛାୟା ସୀତା ବା କେତେ ଜଣ ବି ଏଇଆକୁ କହନ୍ତି ମାୟା ସୀତା, ତାକୁ କହନ୍ତି ଛାୟା ସୀତା। ଯିଏ ହଉ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଯୋଡନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ନେବେ। କେତେ ଜଣ ଆକୁ କହନ୍ତି ମାୟା ସୀତା, ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଛାୟା ସୀତା। ଯାହା ବି ହଉ ନା ବିଭୀଷଣ କହିଲା ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣେ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ଚିହ୍ନେ ହେଜ। ତମେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଜାଣିପାରୁଛ ବାଉଳାରେ ଇଏ ସୀତା ବୋଲି, ଇଏ ସୀତା ନୁହଁ, ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଖ। ଯୋଉ ଚଞ୍ଚୁ ମାରିଥିଲା ଜୟନ୍ତ, ସେ ଚଞ୍ଚୁ ଚିହ୍ନ ଆ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସାରେ ଗଲା କିଏ ହନୁମାନ ଜାଣିପାରିଲା। ସାରେ ସୀତା କେତେ ହେଲେ? କଣ ପଳେଇବେ ନା କଣ? ଏଇଠି ବସିବେ। ହଉ 4 ସୀତା ଗଲେ। ଆଉ କେଉ ସୀତା? ଆଉ ଗୋଟେ ସୀତା କିଏ? ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ନା କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ସୀତା କିଏ? ସାର୍ ମାୟା ସୀତା, କାୟା ସୀତା, ଛାୟା ସୀତା, ସୀତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା। ଅର୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା, ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା କରି ରାମ ବସେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, 5 ଜଣ ସୀତା ଭିତରେ କୌଶଲ୍ୟା ଯୋଉ ସୀତାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଉପଦେଶ ଦେଇ, ରାବଣ ଯୋଉ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ସେ ସେଇ ସୀତା? ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି କଥା ହେଲା ନା ସେତେବେଳେ ମାୟା ସୀତା ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାମ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ହବ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଗ୍ନି କି ମୁଁ କାହିଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କହିବି ମୋ ସୀତାକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ, ସିଏ କାହିଁ ଏ ସୀତାକୁ ନବ, ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିଦେବି। ଅଗ୍ନି ତା ସୀତାକୁ ନେଇଯିବ, ଅଗ୍ନି ମୋ ସୀତାକୁ ଦେଇଦବ, ଜଗତ ଜାଣିବ ସୀତା ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା। ଏ କଥା ରାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୀତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସୀତା, ସୀତା ସେଦିନ ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ମନସି ବଚସି କାୟ ଜାଗରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ମମ ପତି ଭାବ ରାଘବ ତନ୍ୟ ପୁଂସି ତଦ୍ୟନ୍ଦହମ ମାଙ୍ଗମ ପାବନମ ପାବକେଦମ ସୁକୃତମ ଦୁରିତମ ଭାଜା ତୋହି କମ ସାଥୀ। ସାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତା ଭଳିଆ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବେନି? ଭାଇ ନାୟକ ଖାଲି କଥା କହିଲେ ଶୁଣିକି ବୋଲଲେ ହବ, ବହି ପଢିଲେ ହବ। କହିଲେ ମନସି ମନରେ, ବଚସି ବଚନରେ, କାୟେ ଶରୀରରେ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ହଉ, ଯଦି ମମ ପତି ଭାବ ରାଘବ ତନ୍ୟ ପୁଂସି, ଯଦି ରାଘବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ମନ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଥାଏ, ତଦିୟ ଦହମ ମାଙ୍ଗମ ପାବନମ ପାବକେଦମ, ହେ ପାବକ ତଦିୟ ମାମଙ୍ଗ ଦହ, ତେବେ ତୁମ ଅଙ୍ଗ ପୋଡିଦେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲା ସଂସ୍କୃତ ଓଡିଆ ଇଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ, ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ। ସୀତା ସେଦିନ କହିଲେ ଯୋ ମନ ବଚ କ୍ରମ ପାଲା ଭାଇନା କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରୁ ପଦେ ବୋଲିଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ରାମାୟଣ ପଦେ ବୋଲିଛନ୍ତି, ଆଉ କପିଳ ରାମାୟଣ ଖାଲି କହିଦେଇକି କପିଳ ରାମାୟଣ ପଦେ ବୋଲିଛନ୍ତି,
ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପାଲା କେମିତି ହବ କହିକି ବୋଲଲେ ହବନି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସ ତୋ କୃଷାନୁ ସମଗ ଗତି ଯାନା ହେ କୃଷାନୁ ହେ ଅଗ୍ନି କେହି ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ କହେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ସମାନ ତୁ ଯଦି ଜାଣୁଛୁ ମୋ ସତୀ ତାହେଲେ ମତେ ପୋଡିଦେ ଆରବେ କମ୍ପିଲା ଲଙ୍କାର ନିଜ ରୂପ ଧରି ଉଠିଲେ ସତୀ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ହାହାକାର କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ହେ ରଘୁନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ତୋତ୍କଳତ୍ର ପବିତ୍ର ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ରା একথা সীতা জানিছন্তি রাম জানিছন্তি ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କଥା ରାମ କହିଲେ ସେଦିନ ସୀତା ଭାରି ମନ କଷ୍ଟ କଲେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଗ୍ନିରେ ମାୟା ସୀତା ଥିଲେ ମାୟା ସୀତା ପୋଡିଗଲେ ଅଗ୍ନି ତା ଧର୍ମ ରଖିଲା ଅଗ୍ନି ଗୋଟିଏ ପୋଡିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସୀତା ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ଦେଇଦେଲି ଏବେ ତ ଆଉ ମାୟା ସୀତା ଇଏ ପ୍ରକୃତ ସୀତା ଅଗ୍ନିରେ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ମାୟା ସୀତା ନୁହଁ ମୁଁ ଯଦି ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡିବି ଅଗ୍ନି ତା ଧର୍ମ ଛାଡିବ ଅଗ୍ନି କଣ କରିବ ପୋଡିଦେବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ଆଜି ପୋଡିଯିବି ମତେ ସତୀ ବୋଲି ଜଗତ କହିବଟି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ଜଗତ ସତୀ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷାଟା କଣ ସୀତା ନିଜେ କହିଲେ ହେ ବସୁନ୍ଧା ତୁ ଫାଟି ଯା ମୁଁ ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ସାର୍ ଏଇଠି ତ କଥା ସରିଛି ଆଉ କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଇଛି କଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର ହେଇଛି ଧରିତ୍ରୀ କୋଉଠି ଏତେ କଥା କହିଛି ସୀତା କୋଉଠି ଏ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା କପୋଳ କଳ୍ପିତ ନୁହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଧରିତ୍ରୀ ଦି ଫାଳ ହେଇଗଲା ସୀତା ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ରାମଙ୍କ ମନେ ପଡିଗଲା କହିଲେ କେଡା ବଡ ଭୁଲ ହେଲା ପଣତଟା ଟାଣି ଧରିଲେ ହଁ କି ନା ସେ ଗୀତ ରୂପଦେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସେଦିନ ସୀତା ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଧରା ଭିତରକୁ ପଣତକୁ ଟାଣି ଧରିଛନ୍ତି ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ପଳେଇ ଆସ ସେଦିନ ସୀତା କହିଲେ ଛାଡ ଅଞ୍ଚଳ ମହାବାହୁ ଇଏ ଜନ୍ମେ ଭେଟ ଆଚ୍ଛା ଏ ପଦଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ এটা ମୋ ଲେଖା ଗପ କି আচ্ছা ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇଛି ଏ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡାକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଣା ଅଧିକା ଆଗରୁ ଜଣା ଥିଲା ନା ନାଇଁ ସବୁ ଜାଣିଲା সোনা ଭାଇନା ଯୋଉ ଗପଟି କହିଲେ ଇଏ ଗପ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି କୋଉ ବହିରେ ନାହିଁ ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲି ମୁଁ ବହି ନା କହିଲି ଗୀତ ବୋଲିଲି ଆପଣ ବି ଏ କଥା ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ଶୁଣିନଥିଲେ ଇଏ ଗୀତ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଛାଡ ଅଞ୍ଚଳ ମହାବାହୁ ଇଏ ଜନ୍ମେ ଭେଟ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ଜନ୍ମେ ଭେଟ जुगे एक है कथा तो ना कोली आउ पाड़ हबो आ भाव अछि ना रस अछि भाव रस ना बोली रे हिदांदा दे हां तेनो ये गोला ये आउ सीतांकर चरित्र रे दाग लागिला ना सर एईटा ठीक आरोटा ठीक कहले सीता को आउ गोटा निंदा दउथिले मु सुनुथिली कहले तमे तो माया राम बोली निश्चित तम स्वामी के जानि छ माया राम को जत बला हानि देले किए ना रावण तमे केमिति कांदिलो गीत गीत सुर पकैला हा धनुर्धर वीरवर र से को सीता समाधान आउ जेते आपण ता पर करिवे बस जतबे माया भीतर को पळे आसीबो अरे वाह केते कौशल आपण जानिछन्ती सब गोटा राति आदा करनेबे मु तो सही कथा कहूची आपण केडे कौशल जानिछन्ती जे गोटा राति पालार सब आदा करनेबे ना मु सुनतु वर्तमान चरित्र केवल सीतांग ऊपर चलछि
ନା ନା ମୁଁ କିଛି ନ କହିବାକୁ କହୁନି ମୋ କହିବା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରେ ଭାଇରେ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଗୋଟାଟା ଦେଖିବେ ଲେଖିଥିବେ ହ୍ୱାଟ ନଟ୍ ମାନେ ଦୋକାନ ଅର୍ଥ ସବୁ ଅଛି ତାର ତ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ଟଙ୍କା 500 ନେଇକିରି ଆମକୁ ଯଦି ସବୁ ଦେଇଦେ କେମିତି ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ସେଇଆ ଗୋଟା ଗୋଟା ଦୋକାନରେ ଦେଖିବେ ହ୍ୱାଟ ନଟ୍ ଦୋକାନ ଅର୍ଥ ସବୁ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଆରେ ଗୋଟା ରାତିରେ କେମିତି କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ କାହ୍ନୁ ବାବୁ 3 ରାତି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ଯଦି ମିଶି ଯାଇ ରାମ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଲା ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ବଡ ବଡ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଆଣିଲା କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ତ ବାଲି ପକେଇଲା ନା ହଁ ଆପଣ ମାନେ ବସନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଢେର ମୁଁ ମୋର କାଲି ସ୍କୁଲ ଅଛି ତରବର ହେବେ କହିବେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ହବ ମୁଁ ଯଦି ସେ କଥାଟା ଏଇ କରି ସୀତା କଥାଟା କହିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନେଲାଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହବନି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଆଣିବେନି ବୋଧେ ଆରେ ଏଥର ସୀତା କଥା ଶୁଣି ତ ଆରଥର ରାମ କଥା ଶୁଣିବ ଓହୋ ରୁହ 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 ତାଙ୍କରି ଅଳିଆ ପରା ବହୁତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଳିଆ ସରିଯାଉ ଏଇଟା ମୋ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ମୋ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ଆଗ ସାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓହୋ ନା ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କାହ୍ନୁ ବାବୁ 3 ରାତି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଯାହା ହଉ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ସବୁ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା 2-4ଟା ଲେଖା ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ମୋ ଗାଁରେ ତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଭଗବତୀ ମୋ ଗାଁରେ କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଓଡିଆ ଯୋଡିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁର ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋ ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ବଡ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତେଣୁ ସବୁ ଗାଁରେ ଏମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ ଆପଣ ମାନେ ରାମ ସେତୁରେ ସିଏ ଯଦି ହନୁମାନ ଆପଣ ମାନେ କୋରାଙ୍ଗ ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡିଚି ହେଇଯାଆନ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ବାଲି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ମୂଳରୁ 3 ରାତି ନଥିଲା କୋରାଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ 5 ରାତି ପାଲା ହଉଥିଲା 3 ରାତି 5 ରାତି ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ 3 ରାତି କରନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା କାହ୍ନୁ ବାବୁ 3 ରାତିର ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକ ଓ ହୋ ହୋ ପପୁ ବାବୁ ମୋ କହିବା କଥା କାହ୍ନୁ ବାବୁ 3 ରାତିର ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକ ଆଉ 2 ରାତିର ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆର ବର୍ଷ 5 ରାତି ହଉ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ